Dahil, marajog na sa painting. Palihog lang yun. Kagwapo yun dari If you jump to the water, I give you $5. $5? That's so cheap. Welcome to St. Kilda Pierre! Shout out Magpet! Hello everyone, sa bago na human among school and mo din among classroom guys. There is Australia. Hoy, grabe. Oh, Pero bitaw mo ni magkasungod diri nani siya ang kuan diri day. Pansin ninyo no kanang walay kuan diri day. Walay nawong silang presidente ang classroom. Hello everyone, we're going to asa ta? St. Kilda Pierre? St. Kilda Pierre, we go! Dili na tabag open sa cellphone sa Google Map. Nato Google Map diri sa likod. Para itong i-open is, it's 8 degrees, 16 na itong secondary. If ever makita ni sa imong babies, imong video karon sa imong ingon sila. Sorry, kay nilakaw si Mami og layo. And always remember, gibuhat ako ni para sa inyo naman. Oh, grabe day. Heartfelt ka ayo. So guys, kung matanaw mo diri nga side, no? Nala diri ang dagat. At dito naman sa kabilang side, diri gid dapit nga side day, dara miga sa kay og tram. O kung matanaw mo diri nga side, diri pa gyud day. Day ba katabian? Ang sige picture. Ako ang tig video, sila tig picture. Is it okay if I film, okay? Yeah. Okay. Okay, I just wanna film my, life here in Melbourne. So I can, yeah. Okay. Muna to English, guys. Welcome to Luna Park, destination number 2. Charot, tapos rabita na sila, day. Tura ang theater, mong niyang Luna Park. Close day siya, day. Manakay unta mi. Daghan kay mga kalapati diri, day. So we're finally here sa St. Kilda, guys. Asa may mas nice? Brighton or St. Kilda gyud? Alam, gwapo lagi ang waves karon ay. Guys, no? Basa na ako ang sapatos, day. Hala, basa. Giatay, oy. Feeling ninyo nga chill lang kay mi diri sa tinod lang nanggahi na mong kamot ginunit sa akong cellphone. No, lain kay ka nang murag nanggahi siya kanang murag Di na ni mo halos mo. no, di na nimo makumot. Nanggahi na gyud akong kamot di ay grabe. Day, gwapo kay day. Sa akong paglakaw-lakaw diri guys, ma-remember gyud gihapon ako nga. Uy, asa naman ako mabarkada dira? Maglakaw-lakaw na ang tata diri, oy. Sabay ta diri mag-shot sa kilid. Mag-shot sa kilid, dili bawal na siya, oy. Dili pwede. Sometimes I run, sometimes I hold you tight, treat you right, be with you day and night. All I need is The weather is so good. Kantahan na naman diri guys, sa tinuod lang. Gwapo kayo diri all. 3, go. Welcome to St. Kilda Pierre. Layo na tayo. Guys, nanggahi na gid ako kamuto kanang promise. Murag init ra sa tanaw no pero winter mong diri so tugdo kay nanggahi mo kamuto eh. Grabe. Kani day kantahi day. Background song. Ayo, may Marlboro Black. Lokit kayo siya day, tanawa ang view. Pero okay, maglakaw na tayo ka. Hadlock siya sa tinuod lang, maglakaw-lakaw kay galihok. Galihok ko ang sa kung ginatindugan, galihok siya day. Diyos ko, dili ko. Day, wako baloon sa di kalalom. Nag-ano akong utok. Nag-overthink akong utok day. Please lang. The sunset, tulo, yan yung mga boat, mga pambot. Ako na imagine nga, wakita ko gingon ani. Mura ra siya nasa Google, no? Kanang kita niyo sa YouTube. Nagkugatindog na ko diri. Amazing kayo siya. Thank you, Lord, for this blessing. Guni-guni ra ko. Asa mo? Ayaw ko ibilin. Oh, I like it, the accent, man. Guni-guni radku asamo. Yeah, guni-guni ra ko asamo. It's like I'm doing something like
Emotion. Emote. Oh, sige. Yeah. You explain. You translate. What does it mean? Diana's just doing her job. Yeah, no job. Her thing. Her Just thing. monkey business. She's just doing her thing. It's Yeah. That's okay. That's Yeah. how you define guni-guni. Yeah. Asamu. Where are you going? Where are you going? Because you said She a just while ago. repeated the word. Raku asamo. No, raku. Asamo. 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 Yes, asamo. Guni-guni asamo. Nangita nag-CR ang isa day. Laban ang gibus si Saudi ang napita. Gwapo kay diri oh. Thank you Lord for the opportunity nga makita og ingon ani. To more adventures please. Basig na yung penguin Lord, datagi yung penguin. Legit. With the spring here because it's very pretty. To no avail. Walay penguin diri atay. Lako, lugog ka diri Shems. Murag ka lang nasa painting. Di na ko ma-explain akong self. Palihog lang ka po kay good. Promise. Mag-picture tabi. Yeah. Mag-picture tabi. Do you know what that means? Let's go. This. If you wanna go to Saint Kilda Pier, kanang sunset yun. Sunset. Phrase now. Kuni samuk. Guni-guni samuk-samuk. Okay, at least you learned. Sa man makaingon nimo sa to ang Saint Kilda Pier adventure today. I feel lonely, Charis. Hello. Ma-remember dyan niya day yung mga nabilin. Bitaw, oy no. Karang makita ka ganang nice din nga gusto na iba-experience sa ilaha. Yeah. Pero as long as nag-provide ka day and you're doing your best, Yeah. yan, nasaan na kayo siya mag-iya. Okay, guys, ay kabala ka. I-comfort ako siya, palihog lang. I-comfort ako siya dahil. Ayaw magkabala ka. Palihog lang, ay kabala ka. Di ma scared. I don't wanna go home. Look at the view, Shems. Can't move my fingers. That's when you say giatay. Giatay. Diatay. It's G. It's G. Giatay. Diatay. It's another way of saying. Fuck? Fuck ba meaning ng giatay? It's like bummer, man. Oh, bummer. Oh, giatay. Like Hey, that. I'm a boomer too. No, we're not Wait, boomers. what boomer? Millennium. We're not No, that's a different kind of boomer. Paano may nagkasunod tanay pala yun lang. Thank you so much. Salamat sa pag-adjust akong height. So cold.